करना नहीं है, पीछे नहीं हो जाना। वला नबलुवन्नकुम, वही जो 3 स्ट्रेसर्स है, हम तुम्हें जरूर बिल जरूर, हमें कसम है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, बिशैइम मिनल खौफी, खौफ से, वल जुई और भूख से, व नक्स मिनल अमवाल और माल के नुकसान से, वल अनफुस और जानों के नुकसान से, व समरात और फलों के या कोशिशों के नुकसान से। अब जिंदगी में जब भी हमारे साथ कोई परेशानी आती है, या हम देखते हैं कि किसी कोई हमारा फैमिली मेंबर है, कोई और खानदान के लोग हैं जिनके ऊपर कोई, किसी की जॉब चली गई है, किसी की फैमिली में डेथ हो गई है, किसी दूसरे के ऊपर आए तो हम फौरन कहते हैं इसके ऊपर फला बात की सजा आ गई है, अपने ऊपर आए तो इम्तिहान। अल्लाह ताला ने तो कह दिया है कि ये इम्तिहान आना ही था जिंदगी में, कि जो अभी हम स्ट्रगल्स करके अब पहुंचे हैं नमाज तक, कि अभी तक दिन में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा, आप सुबह से शाम तक घर के काम कर रहे हैं और आपको फिर भी बातें सुनने मिल रही हैं कि ये वाला काम ठीक नहीं और ये वाला काम ठीक नहीं, और आप किस तरह अच्छे इंसान नहीं है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये जिंदगी इम्तिहान ही थी, इम्तिहान ही है। अल्लाह ताला इंसान से कोई आइडियल लाइफ की बात नहीं कर रही है, जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं है कि अच्छा उसमें सब परफेक्ट 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 जाएगा। इसीलिए जब अज़ाब के मौके पे बहुत मुसीबत आई थी ना मुसलमानों पे, कि चारों तरफ से घिर गए हैं और खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो अल्लाह ताला ने कहा ईमान वालों के ईमान बढ़ गए थे, कि अल्लाह और रसूल ने तो हमसे वादा किया था इस परेशानी का, तो ये आ गई है। और जो जिनका ईमान कमजोर था वो क्या कह रहे थे कि अल्लाह और रसूल का वादा झूठा है, उन्होंने तो हमसे ये कहा था, अब ये क्या हो। तो जब जिंदगी में मुश्किल परेशानी आए तो हमें ये वाली आयत याद आनी चाहिए कि अच्छा नहीं, अल्लाह ताला ने कहा था ये तो होना ही है, पैसों का नुकसान होना है, जाने जानी, आपके कोई प्यारे अजीज लोग हैं दुनिया से चले जाएंगे, जो आपने कोशिशें की हैं वो कोशिशें जाया हो जाएंगी। और फिर आखिरी पार्ट क्या है, वह बशर साबिरीन, और खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को, कि वो जो इस सब के बावजूद भी ईमान पे इंटैक्ट रहे, जिनका ईमान उम्मीद अल्लाह ताला से मजबूत रही, उनको खुशखबरी सुना दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो लोग जिन पे कोई मुसीबत आती है, मुसीबत कहते हैं, असाबा कहते हैं पॉइंटेड टारगेट, कि जैसे आप तीर चलाते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ मैं इस चीज को हिट कर रहा हूँ। मुसीबत वो है जिसने आपके ऊपर ही आना था, वो मुसीबत ना आपके बहन भाई के लिए थी, ना आपके हमसाई के लिए थी, ना किसी और के लिए थी, कि कोई और वो सह ही नहीं सकता था, उनके अपने इम्तिहान है, उनकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। वो लोग जिन पे कोई मुसीबत आती है और वो क्या कहते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत मशहूर फ्रेज है, हम हमेशा बोलते रहते हैं जब भी किसी की डेथ होती। हमने वहां पे रिवाज बना लिया, लेकिन मतलब क्या है इसका, कि बेशक हम भी अल्लाह के हैं और हमें भी अल्लाह ताला के पास ही वापस जाना है, कि ये जो इंसान मुझसे छिन गया है, ये जो डेथ हो गई है, ये जो कोशिशें मेरी खराब हो गई, ये जो मेरा माल का नुकसान हो गया है, ये तो सारा कुछ मेरा था ही नहीं, मेरे पास तो मेरी अपनी जान भी मेरी अपनी नहीं है, ये भी मुझे दी गई है, तो वो भी अल्लाह की है, अल्लाह ताला ने ले लेनी है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से सलावात हैं। सेम वर्ड that you see for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, yusalluna दरूद भेजते हैं अल्लाह ताला। उलाइका वही लोग हैं, अलैहिम उन पर, खास उन पर, सलावातुम, अब लफ्ज वही है, क्योंकि अब तर्जुमे में आपने किया है बड़ी इनायत है, लफ्ज तो वही है कि अल्लाह ताला दरूद भेजते हैं उन लोगों पे जो जो सब्र फिर कायम रखते हैं। अल्लाह ताला को बहुत कदर है आपके। क्यों, हम सोचें तो सही कभी, कि ऐसा क्यों है कि हमें कांटा भी चुभेगा तो हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सोचने की बात है ना, कि हल्की सी, क्योंकि जब आपको थोड़ी थोड़ी रैशेस आती हैं तब आपको पता चलता है कि अच्छा आप कहीं जा रहे हैं और दरवाजा लग गया और स्क्रैच आ गया, या मुझे तो रजिस्टर से स्क्रैचेस लग जाते हैं, मुझे स्प्रिंग वाले होते हैं। और फिर उस दिन मुझे काफी सारा लगे, और फिर मुझे बैठ के सोचने का ख्याल आया कि अल्लाह ताला तो कांटा चुभना कितना सा है, हल्का सा बस दर्द हुआ है आपको, अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है कि आपने वो दर्द बर्दाश्त किए, अल्लाह ताला ने उसको कॉम्पनसेट करना है किसी तरह से, अब कैसे करना है। अच्छा आपने जो पीछे गुनाह किए ना, जो अपने लिए अजियत कमाई थी आखिरत के लिए, चलो उस अजियत में से काट दो, इसने अभी तकलीफ सह ली है, कांटा तक चुभने पे, क्योंकि वो सबसे, और वो कहा इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटी एग्जाम्पल है, कि आप कांटा कहीं से आप जा रहे हैं और आपके हाथ पे लग गए। और कभी बंदा ये सोचे कि ऐसा क्यों है, कि अच्छा मुझे पता है कि नमाज अलिफ लाम मीम, अलिफ पे 10 नेकियां, लाम पे 10 नेकियां, मीम पे 10 नेकियां, दरूद शरीफ पढ़ने पे 10 नेकियां मिल जाती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह मिट जाते हैं, नंबर्स है ना सारे। रोजे का कितना सवाब है नंबर्स में, नहीं पता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है रोजा मेरा और मेरे बंदे का मामला है। मैं क्यों, रोजे में ऐसा क्या है, क्योंकि आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, आपके माँ बाप को, आपके घर वालों के हमेशा यही फिक्र रहती है ना, कि अच्छा उसने खाना खाया है नहीं खाया, खाना खाया है नहीं खाया, तबीयत ठीक है, चक्कर तो नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने आपको जो उस टाइम फ्रेम के लिए, फजर से मगरिब तक के लिए खाने पीने से रोका है,
وہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے کہ اچھا یہ بندہ نہیں کھا رہا، میں نے کہہ دیا تو یہ اس نے چھوڑ دیا. وہی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں فرما برداری سکھاتی ہیں، ایبسولوٹ فرما برداری. کہ نماز میں فجر میں روز 2 ہی رکعت پڑھنے ہیں، میرا دل ہے 3 پڑھنے کا تو نہیں بھائی، آج 2 ہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے. اللہ جب رکوع 1 ہے تو 1 ہی کرنا ہے، سجدے 2 ہیں تو 2 ہی کرنا ہے. پھر وہ ہمیں ساری زندگی کی وہ سکھا رہے ہوتے ہیں فرما برداری کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان پہ درود ہے، عنایتیں ہیں، ورحمہ اور رحمت نے. وہ رحم وہی لفظ جو انسان جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو ان کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جب وہ اپنی امی کے پاس ہوتا ہے اور وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک ایک لمحے وہی رحمت ہے انسان کے اوپر، ویسے ہی خیال رکھا جا رہا ہے. وہ تو اب انسان کا نے خود یہ سوچ لیا کہ اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میں خدا کو چیلنج کر دوں یا مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. اب ہم نے نماز میں یہ والی آیت ریسائٹ کی ہے اور پھر ہم چلے گئے رکوع میں. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار. کیونکہ اب آپ نے سن لیا نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے کہ تسلی، اللہ تعالیٰ سے صورت تسلی کون دے گا، اللہ تعالیٰ سے بڑا دلاسا کون دے گا، حوصلہ کون دے گا اس دنیا میں رہنے کا. دنیا واقعی بہت مشکل ٹیسٹ ہے، اور ابھی ہم نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آزماؤں گا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ہلکا نہیں لیا کہ جاؤ آسان ہے. ہم جب کسی کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں نا، سامنے والا ہمیں ہمارا مسئلہ سننے سے پہلے حل بتا دیتا ہے، اور وہ پھر آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہے، پھر سن تو لیتے کہ نہیں بہت بڑا مسئلہ ہے میرے لیے. کیونکہ ہم انسان ہے نا، تو انسان سے آپ کو توقع بھی نہیں کر سکتے کہ وہ سمجھے گا آپ کس حالات سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر اسی لیے وہ خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہے چھوٹا چھوٹا گھر کا کام کرنا، غصے پہ کنٹرول کرنا، باہر جا کے کوئی چھوٹا سا کام کر دینا. باہر باقی دنیا کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہے آپ کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو ہمیں نماز قرآن پاک پڑھ کے جو انسان آزاد ہوتا ہے نا دنیا کی چینج سے اور دنیا کی پریشانیوں سے، اور جو دنیا نے سوسائٹی نے ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیے ہیں بھاری بھاری، اس سے زیادہ بہتر کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ کو زندگی واقعی میں آپ دل کرتے کہ. اور پھر آپ کا سب سے بڑا خوف کیا رہ جاتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ میں قیامت والے دن اٹھوں اور تب میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے اور کیا میگنیٹیوڈ ہے اور کیا گریٹنس ہے. اور جنت میں جا کے تو آپ کو اور ہی احساس ہو کہ یا اللہ، ایسا نہ لگے کہ اللہ یا اللہ میں دنیا پہ بڑا کام کر کے آیا ہوں، آپ تو اس سے بہت زیادہ کے اقدار. تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں پہلی بار وہاں جا کے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم. ابھی ٹیسٹ تو یہاں کا ہے نا، یہاں پہ ہم کتنا ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور وہ عظمت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سمجھتی جائے آتی جاتی ہے، انسان کے اندر دلوں پہ اترتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے. اور وہ جو ہے نا کلام اللہ، کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، تو وہ کلام ہم سے ہم روز کر سکیں، ہم روز وقت نکال سکیں اس کلام کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں. السلام علیکم.